हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे साथ हैं अली भाई। अली भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। आज हम अपने दोस्तों को क्या विजिट कराने लगे हैं? बर्ड्स एंड एनिमल मार्केट। दिखाएं फिर। दिखाएं। चलें। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे साथ आए हुए हैं अली भाईजान। अली भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम। आज हम कौन सी जगह पर आए हैं? बर्ड्स एंड एनिमल मार्केट। सुनने तो क्या खाया मैंने? इधर आओ, इधर से ही बनती है। हेलो फ्रेंड्स।